दिन भविष्य एमती आसो आम सरकार आर्मी रे विमेन रेजिमेंट गोटे स्वतंत्र रेजिमेंट थी जो समस्त महिला थी एवं से महिला माने काश्मीर रे जाइकी जो जो आतंकवादी अच्छा सहाय कर गोटे जवाब जे तमें जोटा चाहूच जे समस्ते ये आसवा बंद कर दिंतु एवं सरकार तांको पैसा देबे से माने काश्मीर रे मालिक है कि बसिबे इंडिया रो के जाई पारेबेनी तांको एई धारणा को एई महिला माने ही काटिबे जे कश्मीर तमरो मलकियत नुह आमर भी अच्छी आमर माँ माने समस्ते जाइकी सेटा प्रमाण करिवे। अनेक समय आमर महिला मानकु अनेक किसी कष्ट सहिबाकु पड़िथा एटा आजि नुह अनेक दिनरु जेतेबेले गोटे महिला जेतेबेले से आगुकु जाई थाए सेतेबेले तार परिवार लोकंको ताको कहिथांती जे महिलार स्थान होची घरे महिला काहे बाहर को जीव जेतेबेले नारी सशक्तिकरण हेलानी सेतेबेले मध्य महिला उपरे अनेक किछि चैलेंजेस आसे कोठी महिला निर्यातनार शिकार हेलानी तो कोठी महिला निजर स्वामी और संतान पई अनेक किछि दुख पाइलानी आपण माने जानुछंती ए 2-3 दिन घटना जहा कि जम्मू काश्मीर रे सेही महिला माने अनेक किछि कष्ट पाइछंती जो मानक पाखरे तांकर संख्या सिंदूर लिभि जाईची जो मानक पाखरे सहारा किछि नाही से माने निजको बेसहारा भाबुछंती तबे से परिप्रेक्षी रे मो संगरे अछंती सोशल एक्टिविस्ट नम्रता चढ़ा तांको सहित आज आलोचना करिबा जे महिलार दुख कुछ केपरि लाघव होई पारिबो आ महिलार जन्म कोन केवल कष्ट पाई। मैम नमस्कार मु आपन को जानिबा को चाहिबी जे जेतेबेले जने महिला को पाई आपण अनेक किछि फाइट करली महिला किपरि तार स्वावलंबी हेई परिबा महिला किपरि तार अन्य अत्याचार रु मुकुली परिबा एवं महिला किपरि तार अधिकार पाई परिबा अनेक समय मते देखा जायछि पुरुष प्राधान्य समाज रे महिला माने अनेक किछि कष्ट पाइछन्ती किंतु आजिर जो घटना आपण देखुछन्ती जोटी कि महिला माने सेही पुणी कष्ट पाइछन्ती आतंकवादी माने अटैक करछन्ती महिला को मोडी केबे कहबिनी पुरुष माने को अटैक करछन्ती महिला को जंत्रणा देइछन्ती कारण जो पुरुषर जीवन गला से चली गला किंतु रही गले महिला आ महिला मानक पई अनेक किछि कष्ट अछि सेही महिला को पई आपण कोन कहिबे। प्रथम कथा महिला माने केवल मात्र कष्ट पाइबा पई जन्म नै नाहंती महिला माने सृष्टिकर्ता आमर जिते सब जवान अच्छा परिवार लोक अच्छा समस्त को जन्मदात्री होती महिला किंतु अपर पक्ष आम देखा पाइबू काश्मीर रे जो आतंकवादी अच्छा जे जन्म देती से भी जड़े महिला तो जिते बड़े माँ रो गोटे पुओ खराब हो जाऊँगी आतंकवादी हो जाऊँगी से माँ भी कष्ट पाउथिबो से माने जिते बड़े कहा को मारिले एवं मारिकी अन्य स्त्री को विधवा कर दउछंती कार माँ रो पुओ को हरई दउछंती मारी दउछंती से माँ को जो कष्ट दबा को से चेष्टा करुछंती आतंकवादी तार पाई महिला माने ही जवाब देबे महिला माने केबे भी से कष्ट पाइबे पई जन्म नै नाहंती एवं मोर गोटे धारणा जे हमरो आर्मी ले बे महिला माने जोग देलेनी आर्मी ऑफिसर अछंती एयरफोर्स रे अछंती नेवी रे अछंती गोटे दिन भविष्य रे एमिति आसीबो आम सरकार आर्मी रे विमेन रेजिमेंट गोटे स्वतंत्र रेजिमेंट थी जो समस्त महिला थी एवं से महिला माने काश्मीर रे जाइकी जो जो आतंकवादी अच्छा सहाय करेंगे महिला सैनिक बाहिनी आतंकवादी खात्मा भी महिला माने ही करेंगे तो यही प्रकार आम सब बड़े आशा रखुचे एवं महिला मान निश्चित बहुत कष्ट अच्छी जन्म रे एवं से माने परिवार कष्ट पाउथिले बाहर को किंतु एबे जुग बदलिलानी एवं आम बहुत आशावादी एवं महिला माने ही यार उत्तर देबे ए जो आतंकवाद रो उत्तर भी महिला माने देबे महिला माने ही काश्मीर रे जाइकी शांति स्थापना करिवे महिला माने ही आतंकवादी को निर्मूल करिवे। आपन को अनेक किछि सोशल मीडिया रे सब महिला माने कमेंट दोचनी सेतिर को कमेंट आपन को बहुत माने लागुचे गोटे गोटे बुढ़ी मा मते कमेंट माने लेखिले ओडिया रे मते लेखिकी कहले आ मालो मु जेते बडे टीवी देखिली मते बहुत कष्ट हैला से झियोटा केमिति कांदुची हाँ तार पुओ को केमती मारदेले मु तार माँ पाई बहुत कष्ट पाउची आपण भावंतु गाँ रे बसिथिबा जड़े महिलाटी आ गोटे महिला पाई जे तार पुओ काश्मीर रे हत्या हेची तार पाई कांदुछंती आउ केते जण महिला माने हमको देले से यंग झियो को केमती तार हस्बैंड को मारी देले मैडम आमे पूरा पूरी सोशली इमोशनली इकोनॉमिकली जहाँ भी करिवे आमे तांको पाई करिबा पाई प्रस्तुत आमे तांको पाई जिबा को चाहूछु आमे तांको हेल्प करिबा को चाहूछु तांको दुख समय रे तांको पाखरे अछु तो महिला माने जो माने यंग अछंती आमे भाबुछु यंग झियो मानकर किछि सेमती नाही संवेदना नाही समस्ते एवं किछि जन लेडीज कहले आम घर लोक हमको मना करिले मध्य मैडम आमे आपन को सत्रे काश्मीर जीवो काश्मीर चलो अभियान रे आमे जीवो आमे डरिबुनी ता एटा गोटे आतंकवादी को गोटे एटा गोटे जवाब जे तमे जोटा चाहूचो जे समस्त एटी आसीबा को बंद कर दियंतु एवं सरकार तांको पैसा देबे से माने काश्मीर रे मालिक है कि बसिबे इंडिया रो के जाई पारेबेनी तांको एई धारणा को एई महिला माने ही काटिबे जे कश्मीर तमरो मलकियत नुह
ଆମର ବି ଅଛି ଆମର ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ନେଇକି ସେଠି ଯାଇପାରିବୁ ତମେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରୁଛ କେତେ କରିପାରୁଛ ଦେଖିବ ମାତ୍ର 6 ଦିନ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖାଯାଉଛି ବିବାହ କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦମ୍ପତି ନବଦମ୍ପତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଟିକେଟ କରିଥାନ୍ତି କାଶ୍ମୀରକୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସରେ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆମେ ଆଜି କାଶ୍ମୀରର ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲିକି ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ କେବଳ କାଶ୍ମୀର କଥା ନ ହେଇକି ଯଦି ଯେକୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସରେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ସେମାନେ ଡରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବୁନୁ କି କୁଆଡେ ହନିମୁନ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁନୁ ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଦେଶର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହସ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯଦି କୋଉଠି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରତ ଦେଶରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ମନା ନାହିଁ ଆର ଏଇ ଯୋଉ କାଁ ବା ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ମାରିବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ ଡରିକି ଯୁବ ସମାଜ ବି ଆସିବନି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଛାଡିବେନି ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରସେପସନ ସେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟେ ଭାରତର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିକି ସେମାନେ ଏଇଠି ଆତଙ୍କବାଦ ଆମର ଭାରତର ପଇସା ଖାଇକି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେନି ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ସରକାର ଆମର ସେନାର ଯବାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଓଡିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ହୃଦୟ ବିତାରକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ତ କହିବି ସେଇ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ପ୍ରତିଟି ଝିଅ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଫିଜିକାଲି ହଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ତା ସ୍ୱାମୀର ଜାଗାଟା କେହି ନେଇପାରିବେନି ଯାହା ତାର ସତରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ତାର ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫେରାଇ ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଦରକାର ଯାହା ବି ସେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ହେଇପାରେ સોશિયલી ଇମୋସନାଲି ଇକୋନୋମିକାଲି ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆମର ପରିବାରର ଝିଅ ଆମର ସମାଜର ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡି ପାରିବୁନି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାହା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପୁଅର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବି ତାର ପୁଅକୁ ହରେଇଛି ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ପୁରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଗଲି ତାର ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପୁରା ପରିବାର ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହିଁ ରହିବ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ସେଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଡିକି ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର